Da li mogu da napravim horror igricu u Unity za samo 7 dana potpuno sam? Sve od priče, programiranja i 3D modela pa do sound dizajna i snimanja celog procesa. A zašto baš horror igrica? Pa zato što je horror žanr najpopularniji među indie game developerima, a ja sam najviše upućen u taj žanr. A i već sam radim na nekoliko horror projekata kao što je Flir B, na primjer, koji možete već sada staviti na Steam wishlist. Kad pogledamo većinu horror igrica na Itchu, vidjet ćemo da su sve urađene na isti fazon. Sad svako može da ubaci vinjete, eho, smanji kvalitet da se sakrije sve ostalo, ali ono najbitnije. A šta je ono što čini dobru horror igricu? Iz mog intenzivnog istraživanja koje se sastojalo iz jedne Google pretrage, ovo je to. Svaka dobra horror igrica mora da ima priču. Priča mora da povuče igrače da ga drži zainteresovanim. Mehanike gameplay koje ne moram ni da objašnjavam. Sound design i zvukovi. Zvukovi i timing tih zvukova su ključni u horror igricama. Jer malo razmisli, džabe horror filmovi i ostali prave tenziju kad će sve na kraju da zvuči ovako. Onda grafika i vizualni efekti koji će da doprinesu izgledu igrice i psihološki horor koji stvara osjećaj nelagode i anksioznosti kod igrača. To se desi kad programer izađe napolje. I ništa od ovoga realno ne bi bio problem da ja znam šta da radim. A dobro, navikao sam. I novi 3D projekat u Unity-u, pored ostalih 1000, i sve njih moram da završim ove godine. Verovatno najglavnija stvar koju čini dobru horror igricu je priča. A nisam teo neku kliše priču kao ostale igrice gdje moraš gledaš od tačke A do tačke B, nego sam razmišljao da napravim nešto gdje će igrači morati da obrate pažnju na mnogo stvari, a mi ništa nije padalo na pamet. Dok nisam jednom scrollovao kroz Unity Asset Store u potrazi za asete koje mogu da u kraju iskoristim, vidio sam ovo. I iz nekog razloga momentalno mi je palo na pamet da bude glavni karakter Beba. A u isto vrijeme sam pomislio da je poenta horror igrice strah. I htio sam bukvalno da ubacim merenje straha Bebe u igrici i ako se Beba previše uplaši zbog nekih momenata koje ću da ubacim, onda je to failovan level. A čega Beba da se plaši? Dok sam razmišljao, danas sam počeo raditi u Unity-u, dodao sam karakter kontrole koji uvijek koristim i samo sam malo promenio da ne bude baš head bobbing gore i dole, nego bude i levo i desno da se simulira kao kako Beba puzi. I ubacio sam ovu sobu i dok sam je razgledao vidio sam ovaj telefon i namislio sam da pušta neku mirnu muziku pošto je Beba sama u sobi, a nema nigdje kreveca. A razlog je... A vidjet ćete kad izađe igrica. I onda rekao šta ako telefon odjednom stane i odjednom je tišina u sobi i Beba mora brzo da ga upali jednim klikom, inače će da se puni strah dole. Da li je to realistično? Ne znam, ne vjerujem. Ali horror igrica mora baš da bude realistična. A kako će igrači znati ako se Beba boji nečega? Jer ako dodam samo neki UI element neće izgledati profesionalno. Iako svi znamo da ja sve radim profesionalno. Tako da umjesto ovog slajdera ovdje stavio sam post processing. Kamera već vidi jedan originalni post processing efekt i ako strah počne mnogo da se povećava, onda će drugi da počne da se pojavljuje i ako dođe do kraja. Napravio sam skriptu za telefon i nasumično će da se gasi tokom gameplaya, ali ne mogu samo to da imam i kažem da je to, nego moram da napravim još neke stvari koje će da rade istu stvar, a to je da plaše Bebu. Tako da me zanimalo kako da što bolje uđem u glave igrači, kako da ih što bolje isprepadam. Tako da sam našao ove videe na tu temu i samo treba njih da pogledam i sve će mi biti jasno, da? E pa traju 5 sati. I ne, naravno da nisam pročitao sve, nego sam ubacio u ovaj AI koji pretvara video u tekst, a onda sam u ChatGPT prebacio to da mi izdvoji neke najbitnije stvari. I smiješno mi je kako su ljudi izmislili video da ne moraju da čitaju ogromne količine teksta, a onda su napravili nešto što će da pretvori video u ogromnu količinu teksta. I da li je to pomoglo? Apsolutno ne. Svaki put kad mislim da imam neku dobru ideju, ubacim je i onda ispadne da nije strašno uopšte. I obično normalni ljudi imaju neki proces razmišljanja, ali meni se samo ideja spavna u glavi. Naprimjer, jedno večer sam samo sedao pred kompjuterom i samo mi je palo na pamet strah od likova iz priče. Ukratko, svaki level će da ima posebnog lika, a lik će da se nalazi u onoj priči koju se čita Bebi pred spavanje. I svaki lik će da bude drugačiji. Naprimjer, u intro za svaki level bit će ispričana priča o tom liku koji se tu nalazi i svaki lik će da voli nešto drugačije. Naprimjer, prase voli žmuljke, zec voli elektroniku i tako dalje. A što baš životinje? Pa i njih sam možda našao na Asset Store. Prvo sam počeo da radim na levelu koji ima elektroniku jer telefon je već tu i sad pored telefona tu je i TV, dve lampe i grmljavina jer to dvoje baš ne idu zajedno. Grmljavina je običan spotlight koji se pali na tipa nasumično 0,1 sekundu i onda imate 4 sekunde da se sakrijete ispod kreveta da grmljavina ne poveća onaj strah. A TV radi isto kao telefon, samo što se pali i pušta neki statičan ekran i glase zvukove što plaše Bebu. A ove lampe mogu da se pale i gase, samo što neću mnogo da spoilam jer su bitne za level. Ovaj level sa elektronikom neće da bude prvi level nego posljednji, a prvi ću da stavim neki level sa žmurkama jer hoću da se igrači upute u mehanike i priču i sve ostalo. Rekao sam već da Zec voli elektroniku, a Prase voli žmurke i bilo mi je nekako glupo da samo stavim model Praseta tu i kao je strašno je, nego sam otišao na Sketchfab i našao sam ovaj 3D model za Prase. Ovdje moram malo više da radim jer hoću i dvorišta, ne samo sobu. I opet sam otišao na Sketchfab da nabavim neke 3D modele i ovo sam uspio da sastavim. Prase će da ima 4 faze gdje će da se sakriva. U prvoj fazi je ono najdalje od kuće, a u četvrtoj je najbliža. A svaka faza će već napred da bude najavljena sa nekim sound efektom i hvala Bogu njih nisam morao da pravim sam nego imam Pixabay.
I pored toga da se svinja sakriva napolju, također može da dolazi i iz hodnika gdje će igrač morati da dođe negdje na krevet i da pritisne space na tastaturi da zatvori oči u igrici, ako to ne uradi. I sve ove nasumične stvari pišemo u C# skripti koristeći ove funkcije, tako da kraj i tok levela nikad nisu isti. Ovo su bila samo 2 od 5 levela koje hoću da napravim, u druga 2 hoću da stavim neke druge životinje, a u 5. će da budu sve odjednom, ali ništa ne obećavam.